केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। प्रिय दर्शकबिन नमस्कार। केटीभी न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स रेसी रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अनि दिल्ली स्टोर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। मिरिकमा पुनः 4 जना कोरोना संक्रमित। घटनालाई लिएर 7 दिनसम्म मिरिक बन्द रहने प्रशासनिकको निर्णय। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीको सांगठनिक सभा सम्पन्न। अनि आइसिएससी, आइएससी अनि सीबीएसई क्लास 10 र 12 को परीक्षा गरियो रद्द। मिरिकमा पुनः कोरोना पोजिटिभ केस अघि आएको छ। मिरिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत 4 जनालाई कोरोना संक्रमित पाइएको पुष्टि भएको छ। घटनालाई लिएर आजबाट 7 दिनसम्म मिरिक बन्द रहने प्रशासनले निर्णय लिएको छ। मिरिक स्वास्थ्य केन्द्रका 1 जना चिकित्सक, 2 जना नर्स अनि 1 जना ग्रुप डी कर्मचारीमा कोरोना पोजिटिभ भेटिएपछि मिरिकमा पुनः तनावको माहौल देखिएको छ। यस घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै आज महकुमा प्रशासन, नगरपालिका अनि व्यवसायी सङ्गठनले संयुक्त रूपमा मिरिक बजार 7 दिनसम्म बन्द राख्ने निर्णय लिएको छ। मिरिक स्थित जिटिए ब्रान्च कार्यालयमा मिरिक महकुमा अधिकारी अश्विनी कुमार रोय, नगरपालिका अध्यक्ष एवं जिटिएका कार्यकारी सदस्य एलबी राई लगायत वार्ड कमिश्नर पुनम विश्व, बनिता राई, पुलिस प्रशासन अनि व्यवसायी वेलफेयर सङ्गठनका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न बैठकमा मिरिकलाई सुरक्षित राख्न तथा आम नागरिकहरूलाई सङ्क्रमणबाट टाढा राख्न उक्त निर्णय लिएको छ। बैठकपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै मिरिक महकुमा अधिकारी अश्विनी कुमार रोयले अनि नगरपालिका अध्यक्ष एलबी राईले पोजिटिभको घटना प्रकाशमा आएपछि मिरिकलाई सुरक्षित राख्न यस प्रकारको निर्णय लिएको बताएका छन्। आम नागरिकहरूलाई जागरुक गराउन नगर प्रशासनले आजदेखि सहरमा माइकिङको माध्यमद्वारा सचेत गराउने तथा नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई सामाजिक कारबाही गरिने जानकारी दिएका छन्। यता मिरिक बजार व्यवसायी सङ्गठनका अध्यक्ष सौराज गोलेले पनि सहर अनि मिरिकलाई जोगाउने उद्देश्य राखेर नै 7 दिन बन्द राखिने जानकारी दिएका छन्। मिरिकबाट दीपमिलन प्रधानको रिपोर्ट। एक्चुअली वो कोरोना का रिपोर्ट आया है मिरिक का, उसमें जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो देखते हुए आज हम लोग बैठे थे व्यवसाय समिति के साथ, हमारे कृष्णनगर व्यवसाय समिति या बाजार व्यवसाय समिति मिरिक बाजार। उसमें हम लोग अपील किया है कि बाजार बंद रखा जाए फॉर 7 डेज, जो नॉर्मली एज पर ICR गाइडलाइन और WHO गाइडलाइन। हम इस 7 दिन ऑब्जर्व करेंगे। कोई कॉमन सिटीजन में तो कोरोना नहीं गया है, ये ऑब्जर्व करेंगे हम लोग। मैं सभी से अपील करता हूँ कि सिचुएशन जो भी है ये उतना सबको कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना पड़ेगा। तो पब्लिक से अपील है कि सिलीगुड़ी आप लोग कम जाइए एस मिनिमम एज पॉसिबल, क्योंकि सिलीगुड़ी में कोरोना आजकल पोजीशन ठीक नहीं है। सेकेंडली, सिलीगुड़ी से सामान कोशिश करें नहीं लाने का, जितना कम हो सके तो वो यूज़ कम करे सिलीगुड़ी का चीज़। थर्डली, कोई भी सामान दुकानदार कोई भी रखते हैं तो उसको पहले सैनिटाइज करके दुकान में रखेगा। आफ्टर 24 आवर्स कोई जगह पे अनलोड करके सैनिटाइज करके रखेगा पब्लिक सेलिंग के लिए। और जो कंज्यूमर है, जो हमारे पब्लिक जो खरीदते हैं, वो भी कोई भी सामान बाजार से लाएगा उसको कहीं जगह पे रख के सैनिटाइज करके अराउंड 24 आवर्स रख के फिर यूज़ करने में लेगा कंजम्पशन के लिए। इसके अलावा ये भी हम लोग पूरे मिरिकवासी से आग्रह किया है, निवेदन किया है कि कोई भी आदमी अगर सिलीगुड़ी आना जाना करते हैं तो वो सिर्फ घर में रहेगा, सोसाइटी में नहीं घूमेगा। कोई आदमी के लिए पूरा मिरिकवासी खतरे में आ जाए ऐसा नहीं, हम अलाउ नहीं करेंगे। अगर कोई दिखा जाए कोई आदमी सिलीगुड़ी जाते आते हैं और सोसाइटी में भी फ्रीली वो मिलता है तो उस पर कानूनी एक्शन हम लोग ले लेंगे। ये अपील है पूरा समाज को नजर रखने के लिए। मैं सभी ICDS वर्कर से लेके SCG वर्कर से लेके कॉमन सिटीजन को घर घर में जाके मैसेज दिया हूँ मैंने कि
पूरा गांव को नज़र रखना है, शहर को नज़र रखना है, घर घर को नज़र रखना है, पूरे मिरिक को नज़र रखना है। सभी मिलकर हम लोग कोरोना का इसमें फाइट करेंगे। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीको साङ्गठनिक सभा ग्लेनेरिज रेस्टुराँमा सम्पन्न भएको छ। नमस्कार। विशेष आज धेरै समय पश्चात हामी दार्जिलिङ ब्रान्च जिएनएलएफ पार्टीको श्रीमान अजय एडवर्डजीको अध्यक्षतामा आज हामीले एउटा जरुरी सभा बस्यौँ। अनि आजको सभामा लकडाउन अवधिको जुन जिएनएलएफ पार्टीको गतिविधि थियो, हामीले गर्नुपर्ने जति पनि सेवा गर्नुपर्ने कुराहरू थियो, अनि त्यो सबै कुरोलाई चर्चा परिचर्चा लामो गरियो। अनि पहाडको स्थायी समाधान विषयवस्तु पनि लामो चर्चा परिचर्चा भयो। अनि सांगठनिक कुराहरू पनि चर्चा परिचर्चा भए बापत दार्जिलिङ ब्रान्चको जुरिडिक्सनमा पर्ने हुनाले हामीले माननीय निरज जिम्बाज्यूलाई दार्जिलिङ ब्रान्चको एउटा पोलिटिकल एडभाइजरको रूपमा हामीले आज सर्वसमितिले उहाँलाई हामीले चयन गर्यौं। अनि आजको चर्चा परिचर्चामा जिएनएलएफ पार्टीको आउँदो दिनमा के कस्तो भूमिका रहन्छ र त्यसमा दार्जिलिङ ब्रान्चले हामीले कुन भूमिका निभाउनुपर्छ, त्यसको लागि हामीले धेरै गहन चर्चा परिचर्चा 13वटा समष्टिलाई लिएर अनि अन्य भातृ संगठनलाई लिएर हामीले गर्न सफल बन्यौं। अनि आजको सभामा विशेष गरेर हाम्रो यो जुन अहिले रिलिफ जुन मेटेरियल बाँड्ने कार्यक्रम छ, अनि यो हेभी रेनफलको समयमा जिएनएलएफ पार्टीको के कस्तो भूमिका रहन्छ र हामीले के कस्तो गर्ने, जनताको अगाडि हामीले कस्तो सेवा दिनुपर्ने एउटा जिएनएलएफ पार्टी जिम्मेवारी पार्टीको रूपमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमाथि चर्चा परिचर्चा गर्यौं। यो विषय वस्तु लिएर चाहिँ अहिले हाम्रो ब्रान्च प्रवक्ताले यो सबै कुरो खुलासा गर्नुहुनेछ र हाम्रो जुन सेवाको काम छ, जुन जनतालाई पुर्याउनु पर्ने, हामीले सहयोग पुर्याउनु पर्ने छ, त्यसलाई हामी कन्टिन्यू राख्नेछौँ र यस विषयवस्तु लिएर चाहिँ हाम्रो ब्रान्च प्रवक्ता ब्लोन सरले कुरा गर्नुहुनेछ। जय गोर्खा सबैलाई। र आज धेरै अन्तराल पछाडि दार्जिलिङ ब्रान्च जिएनएलएफको एउटा म्याराथन मिटिङ भयो, जसमा सबै हाम्रा प्रतिनिधि रहेका थिए। शाखा प्रशाखाका प्रतिनिधिहरूदेखि लिएर हाम्रो यस भातृ संगठनका प्रतिनिधिहरू सबैजना उपस्थित भएका थिए। र तपाईहरुलाई विगत दिनमा याद छ, जिएनएलएफ पार्टी ले दार्जिलिङ हाम्रो सब डिभिजनमा साथसाथै हाम्रो अन्य भागहरूमा यो कोभिडको महामारीमा जे जस्तो रिलिफ हामीले पुर्याउन सक्यौं त्यो पुर्यायौं अनि पुर्याउँदै जानेछौं। र त्यसमा तपाईलाई सर्वविदित भएको कुरा हो। र अब रेनी सिजन पनि आइसक्यो, वर्षायाम पनि निकै आइसक्यो र हामीले महसुस गर्यौं पहिला साल भन्दा योपालि पानी पनि ज्यादा भएको हामीले महसुस गर्यौं। र यसैलाई ध्यानमा राख्दै हामीले आज के निर्णय लिएको छौं, हाम्रा अध्यक्ष अजय एडवर्ड, दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्ड को निर्देश अनुसार आजको हाउसले के पारित गरेको छ भने हामीले तार्पोलिन मोटामोटी 2000 तार्पोलिन चाहिँ हामीले मोटामोटी तयार गरेर ल्याइसकेका छौं। अनि यदि सर्टेज भएको खण्डमा अन्य तार्पोलिन फेरि आउनेछ र हामीले एउटा कमिटी पनि बनाएको छौं, जुन कमिटीमा रिपोर्ट गरेर निरीक्षण गरेर यदि जहाँ पहिरो जान्छ त्यहाँनिर चाहिँ तुरन्तै रिलिफ पठाउने हामीले चाँजो मिलाएको छौं। र त्यस सँगसँगै हामीले जेसीबी को पनि व्यवस्था गरेका छौं। भोलि जेसीबी आउनेछ र जहाँनिर जेसीबीले सोर्नु पर्ने आवश्यकता छ त्यहाँ हामी अगावै रिलिफ गएर सोर्दिने हामीले निधो लिएका छौं। त्यसबाहेक अन्य अब जे जति सहयोगको हातहरू हामी बढाउन सक्छौं त्यसप्रति हामी सदैव अग्रसर रहने आजको हाउसले यही कुराहरू पारित गरेको छ। आईसीएसई, आईएससी अनि सीबीएसई क्लास 10 र 12 को परीक्षा रद्द गरिएको छ। पछिल्लो थर्ड टर्मको मार्क्सलाई हेरेर मार्क्स दिने भएको छ भने अहिले कलेजहरूको भर्ना हुँदै गरे पनि सीबीएसई क्लास 12 को भने पछि स्थिति राम्रो भएपछि परीक्षा गरिने पनि बताइएको छ, जुन आईएससीले पनि गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। तर अहिलेलाई भने परीक्षा नहुने तय भएको छ। उक्त जानकारी एक पत्रकार एवं लेखक टीएस सुधीरले एउटा भिडियो जारी गर्दै आज सार्वजनिक गरेका हुन्। Okay, am I audible? Am I audible? Yeah, let's get some more people and then I will start.
Okay. We'll talk about both the CBSE and the ICSE examination. The big headline, the mota headline is that both the CBSE and the ICSE exams are cancelled. I repeat, both the ICSE, ISC and the CBSE exams are cancelled, but there are small details that you need to know about. Okay. So let's start with the CBSE, because this case was basically about the CBSE exams, and I'll speak both in English and Hindi because a lot of students have been complaining that I don't explain anything in Hindi. Okay, so the hearing started at 2 p.m. Tushar Mehta, who is the Solicitor General of India, he appeared before the 3-judge bench and said that the CBSE, he was representing both the central government and the CBSE. I would request you people to listen instead of just spamming. Listen. That the CBSE has decided that it will cancel both its class 12 and class 10 exams. Class 10 you would know, ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए क्लास 10वीं कक्षा की परीक्षाएं होने जा रही थी. The other 10th class exams were already over, right? The class 12 examinations have also been cancelled. These exams were to be held between 1st and 15th of July. However, and this is the detail that CBSE students who are here need to listen to, that the CBSE is working out a scheme in which marks scored in the previous 3 examinations will be taken into account, obviously referring to some kind of internal examinations. That entire scheme will be presented before the Supreme Court tomorrow. Okay, and he said also, Tushar Mehta also making the point that these class 10, thank you Rahul, class 12 examinations will be held whenever the situation is conducive in the country. Okay, so class 12, whatever marks will be given, on the basis of that, those students of class 12 CBSE can secure admission into colleges. Those will be the provisional marks. In case if any of them wants to take the examination at a later date, then whenever the situation in the country is conducive, those exams will be held for CBSE. Thank you, Yash. I will tell you about the marks methodology. Thoda dheeraj rakho. Okay. So that is as far as the class 12 is concerned. Class 10, there is no examination. The examinations have been cancelled for students of Northeast Delhi. Okay. So that is as far as the CBSE is concerned. So the Supreme Court asked the CBSE to explain the assessment scheme. He said that we will submit to the court. So the final verdict of the Supreme Court will be presented at 10:30 tomorrow morning. Okay. Then the other important point that Tushar Mehta said, that the CBSE's academic year, जो पूरा academic calendar है, उसको भी थोड़ा अभी बदला जाएगा, because obviously the results will also be declared late. Results के बारे में बड़ी बात ये है that CBSE ने कहा कि हमारे results आएंगे mid August में. At which point in time, many, thank you Gautam, many parents said that please advance the date, because many colleges में admission के लिए last date is July 31. So you need to give the results much earlier, at least in July. So that final decision will have to be taken as far as that is concerned. So the court also asked the Solicitor General, thank you Freak Show, who will decide whether the atmosphere is conducive or not. So he said it will be the center which will decide, because it's a national examination, not individual states. Okay, so now the CBSE and the HRD ministry have been asked to issue a fresh notification regarding the class 12 examinations, also clarify on the date of the results because of what the parents said, and so all this will be done tomorrow. Okay, so that is as far as the CBSE examinations is concerned. Now let's come to the other case, which was about the ICSE. कल शाम को एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई, and I was told about it yesterday evening, that जो बॉम्बे हाई कोर्ट में आईसीएससी का जो केस चल रहा था, PIL which was filed by Arvind Tiwari, the ICSC requested the Supreme Court to transfer the case from the Bombay High Court to the Supreme Court, so that it's no longer there in the Bombay High Court. Okay, so now the big thing about the ICSC is that the ICSC also said that it will cancel the examinations for both class 10 and ISC class 12. Okay, both class 10 ICSE and class 12 ISC examinations, which were to be held in the first 2 weeks of July, have been cancelled. Okay, the advocate Jaideep Gupta also telling the court
he's the advocate for the ICSE Council, that we are in agreement with whatever the CBSE has said. Remember, day before yesterday, they had said that whatever the central government decides, we will go with that. So he making the point that we are in agreement with what the CBSE says. We'll also cancel the 2 examinations, and we will declare the assessment results also. We will also follow the same methodology like the CBSE. So everything whatever the CBSE does, ICSE has said we will also do. But the ICSE has not given the option to students to take the examinations at a later date. So that is the only difference as far as the CBSE and the ICSE are concerned, that while the CBSE is saying that we will allow them to take the exams at a later date whenever the situation is conducive. I'll just read out something which was sent by the court reporter. The ICSE board also to cancel class 10 and class 12 board examination, but it does not agree on giving options to students to take the exam later. Okay, so that is the big difference between the ICSE and CBSE. ICSE does not, thank you Aditya, does not give the option for a later date. So yeah, aapka option 1, option 2, everything is out of the window. What I put out last night, in which they said that the methodology is no longer in force, basically saying that all that last 10 दिन का जो circus चल रहा था about option 1 and option 2 leading to a lot of anxiety, that is no longer available. The exams have been cancelled. The results will be announced as soon as possible. The methodology, they have said we will follow the same one as the CBSE. Now the CBSE has said that last 3 exams ko we will take that into account. Whereas what did the ICSE do? The ICSE was getting the last pre-board marks. So what will the ICSE do? Will it ask for more information from the schools? We do not know. But the CBSE has said we will present our methodology, our assessment scheme to the Supreme Court tomorrow. So that is what the CBSE has said. Now, any questions? ये तो हो गई मोटी-मोटी खबर. I'll get more details from what happened and I'll put in a proper video. Probably I'll do 2 separate video. हिंदी में किसी को समझाने की जरूरत है या समझ में सब आ गया? बच्चों समझ में आ गया? What do you think about ICSE 2021? अरे ICSE 2021 बहुत दूर की बात है. Let's get this ICSE 2020 out of the way. ICSE 2021, maybe the examinations may be a little delayed, I feel, and also there could be some amount of change in the syllabus. Okay, how are the internals? See, the calculation is not being very clear. See, I also don't understand, and that's something which occurred to me. Parso Tushar Mehta said that our assessment scheme is at a JEE and NEET will be decided anytime from after tomorrow. I missed the name. The 26th was going to be a meeting of the National Testing Agency, and yeah, okay, now the ANI, same flash, yeah, okay, same flash. So they will, the NTA will decide at a later date, anytime during the end of the week. Okay, Tushar Mehta day before yesterday had said that हमारा methodology ready नहीं हुआ, it is at an advanced stage, तो हमको 2 दिन और दे दो so that we will present it. How will the CBSE class 10 results be calculated for students who have already given all the exams? That will be on the basis of the papers that you have given. I missed the name. SID. That will be on the basis of the exams they have given. CBSE class 10 is not a problem except for students of class 10, right? Of Northeast Delhi, I beg your pardon. Class 12 may, it will be on the basis of the internal marks that will be revealed only tomorrow. Okay, CBSE ka. So Tushar Mehta ne kaha tha ki hum karenge. So everyone was expecting that he will also present the methodology in code, but no, that he has presented it, is going to present it only tomorrow in court. Okay, and tomorrow at 10:30 the court will also give its verdict. But now that the CBSE itself has said कि हमने cancel कर दिए हैं, so obviously the court is not going to interfere as far as that is concerned. तो वो तो हो गई. The big headline that both the CBSE and the ICSE exams are cancelled. The only difference is that the CBSE has said कि कल को अगर हालात ठीक हो जाएंगे, so we may hold the class 12 exams. When will the results of ICSE be declared? Not yet clear. The dates were not declared by the ICSE. The advocate Jaideep Gupta not making any not talking about the results date. But my assumption, thank you Nilesh, thank you Aditya. But my assumption is that all you students is that most of the evaluation process I think is already over. In fact, I haven't checked for almost
10-15 days. So, but my feeling is that most of the, thank you Sonu, most of the evaluation process is already over. So I don't think it will, yes, I'm coming to JEE NEET. It will take much time for them to actually compute the results and put it out. The problem now would be actually the time which will be taken actually will be to have the assessment process. आपके किस एग्जाम्स के बेसिस पे आपको जो बाकी के 3-4 पेपर थे उनको किस तरह से असेस किया जाएगा, that will take time. So I don't think it will be before almost we are the end of June now. It will definitely take July, and if CBSE is saying mid-August, you never know if these people will also look at mid-August when the results will be announced. It all depends on their assessment process, जिसके बारे में अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं है. JEE and NEET के बारे में whoever has been talking, wow, 10,000 people watching now, good, looks, feels good. JEE and NEET के बारे में the National Testing Agency is going to have its full body meeting along with the representatives from HRD Ministry and Health Ministry either tomorrow or anytime early next week. So the final decision about NEET and JEE will be taken during this meeting of the National Testing Agency, which is the one which conducts these two entrance examinations. But my sense is that now that these exams have been postponed, cancelled, whatever you may call it, the JEE and NEET, they will not get cancelled. They may get postponed maybe to a date in August. Because see, let's admit one thing, it's also not very easy for the officials because things are very fluid. During the time of the lockdown in the month of May, it was looking like, you know, the curve was getting under control. But June mein jaise hi lockdown relax hua, it has just kind of shot up. I'll tell you other things. Jo andar ki baat hai, why did all this happen? See, a lot of things have played a role. Maharashtra government's opinion, thank you Srinu, Maharashtra government's opinion saying that you cannot hold the examinations in Maharashtra. West Bengal extending the lockdown till the 31st of July. There are other states like Delhi also not very keen on holding these kind of examinations. So they obviously realize that the situation on the ground is not very conducive to conduct these many examinations. Chennai mein 30th of June tak lockdown hai. It is quite possible that they may extend it at least for a week in July. Similarly in Madurai, Bangalore में बात हो रही है एक तरह से lockdown for a week, 10 days lockdown लगाने के लिए. So obviously there is a lot of pressure, which is why they decided that July 1 to 15 के अंदर तो exams होंगे नहीं. And ICSE, credit to them, finally that they decided that इस chapter को अभी close करो. There is no point just prolonging it on and on. There is really not much point in that. So that is as far as the big news from CBSE on Supreme Court on the CBSE and the ICSE examinations are concerned. मैंने हिंदी में पूरा समझा दिया ना कि CBSE के एग्जाम्स आपके पूरे कैंसिल हो चुके हैं. सिर्फ एक अंतर यह है कि CBSE 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को यह कहा गया है कि अगर स्थिति बाद में ठीक होती है तो they can conduct the examinations. ICSE को वो ऑप्शन नहीं दिया गया है. ICSE के एग्जाम 2020 के फाइनल क्लोजर हो गया है, बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गया. थैंक यू आलोक, पूरी तरह से खत्म हो गए हैं. रिजल्ट्स कब तक आएंगे? चूंकि अभी मेथोडोलॉजी के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को कल सीबीएसई बताएगी. आईसीएसई ने कहा है कि जो सीबीएसई करेगी वही हम करेंगे. फिर उनको उन सभी मार्क्स को एक तरह से कलेक्ट करना पड़ेगा स्कूल से, और उसके बेसिस पे जो असेसमेंट स्कीम करेंगे उसके बेसिस पे दे विल कम टू अ मेथोडोलॉजी. सो रिजल्ट्स I mean, it will be a miracle if they are able to announce it by the end of July. CBSE ने कहा है 15 अगस्त तक, मिड अगस्त तक they will announce the results. So it will be around that period of end of July, mid August when the results are likely to be announced. Okay, so that is as far as the CBSE and the ICSE exams. Update on JEE Mains I have given. JEE Mains will be delayed, NEET also will be delayed, but you will know the final official position only anytime after tomorrow, end of the month, first week of July kind of thing. No, class 10 examinations का कहानी खत्म हो गया है. अभी सबको क्लास 11 में प्रमोशन कर दिया है. ICSE cancelled. Yes, Oshika, ICSE has been cancelled. Any other details you want? When will the class 10? नहीं बाबा, class 10 exams खत्म हो गया है. तसल्ली करो, class 10 exams cancel हो गया है. ICSE and CBSE class 10 exams have been cancelled. Academic year, that's another thing which they said, that the academic year will be postponed by a bit.
It also depends when the schools will reopen. Of course, till then your online classes will go on. But yeah, the academic year will get pushed. Somebody asked me about the 2021 batch ka kya hoga. So it's quite possible that your exams, like the way every year start in February, it could also get delayed if they are not able to finish all the syllabus. There could be a reduction in syllabus also. Already the HRD minister yesterday told the UGC कि पूरे academic calendar को फिर से जरा देखो, that you need to change it a bit. So a lot of changes are likely to take place as far as your academic calendar is also concerned. State board के बारे में भी बात हुई थी, and the Supreme Court has said that also needs to be looked at separately, because this particular case petition which was filed before the Supreme Court pertained only to, thank you Adarsh, pertained only to CBSE board exams and ICSE board exams. Okay, so that was the limited region in which the court was looking at. They were not looking at all the other board exams. In fact, somebody raised questions about different board exams also in the Supreme Court. That was all. Thank you. I missed the name. Amateur storyteller. Amateur storyteller. So that was will take some time definitely. Methodology will provide some consistency. Also, the methodology को लेके अगर आप you see the ICSE and the CBSE have been dragging their feet. ICSE for the last 10 days, as I said, option 1, option 2, ये करेंगे. I hope Agnishwar they don't declare a 0 year. Never wish for a 0 year. I can tell you that, because you just lose a year and it's not in anyone's larger interest, frankly, unless things go completely haywire and go completely wrong. So the methodology is going to be the key. Also, it's very important. Isaac, Malayalam, my Malayalam is not very good, so I wouldn't dare to speak good Malayalam. I can understand Malayalam very well. Bombay High Court was listening to 2 cases. Okay, one was about the cancellation, what Arvind Tiwari ji's petition was, PIL. The second one was about the methodology. Methodology's case is still there in the Bombay High Court. Of course, now if the entire case is shifted to the Supreme Court, then the Bombay High Court is not in the picture. Then ICSE will have to present it before the Supreme Court, just like the CBSE is doing. There is no confirmation about that. So उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेना अभी जरूरी है. I will try to collect more information on what is to be done about the ICSE methodology in particular. But CBSE methodology will be known. Thank you Fahim. Will be known tomorrow in court. Okay, I think that's more or less I have given. Yeah. ISC of course is cancelled. ICSE is cancelled. CBSE is cancelled. Only CBSE class 12 exams. Yes or no? ICSE class 12 also complete cancelled. Thank you Madhu. Only CBSE class 12 में the caveat is that if situation is conducive, they can be held for whoever wants to take the examination. It will not be compulsory for everyone. Okay, I think I have covered all the points, repeated it more than 4-5 times for everyone. So I will do proper videos so that it's more clear. I'll do a video separately for ICSE, a separate video for CBSE, so that there is no confusion. So just look out for that in a little while from now. Okay, thank you very much. All the best. God bless you. Abhi chill karo. Huh? Thank you. हीरा लाल, thank you very much. So अभी चिल करो, एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं, 11वीं कक्षा की पढ़ाई करना शुरू करो. अभी तो चिल करो. ओके, तो अभी स्टडी विद सुधीर पे पूरा ICSE का 9th and 10th, ISC 11th and 12th English to start with, CBSE 9, 10, thank you Suish, 9, 10, 11, 12 CBSE के 4 साल के रहेंगे. So whoever wants to get material, content on, thank you Rajpal, on ICSE, ISC and CBSE, this should be your destination. Okay, so अभी पढ़ाई की बात करते हैं. बहुत हो गया, एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, वो पूरा ड्रामा एक तरह से कल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट एक तरह से वर्डिक्ट दे देगा. बट दैट विल बी अ फॉर्मेलिटी, बिकॉज नाउ दैट द गवर्नमेंट एंड द CBSE हैव सेड एंड ICSE हैव सेड कि नहीं करेंगे, तो कहानी तो खत्म हो ही गई है. कल को क्रेडिट्स रोल होंगे, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर्स वगैरह के नाम, कैमरामैन के नाम रोल होंगे सुप्रीम कोर्ट में. थैंक यू प्रीतम. सो दैट्स इट. एनी अदर क्वेश्चंस टू आस्क? अदरवाइज मैं निकलता हूं और रिकॉर्ड करता हूं. जेई मेंस के बारे में विदुर मैंने बोल दिया है. जस्ट हैव टू लुक एट द वीडियो अगेन. Those who are failed in pre-boards, yes, see pre-boards, अभी सी CBSE ने कहा है पिछले 3 एग्जाम्स का मार्क्स को देखेंगे.
आईसीएसई भी वही करेगी, हमको मालूम नहीं है, बिकॉज दे वर लुकिंग एट ओनली वन प्री बोर्ड्स मार्क्स, राइट? तो हो सकता है वो फिर से पूरा पूछें, दे में आस्क ऑल द डिटेल्स अगेन फ्रॉम द स्कूल्स, वी डू नॉट नो, we'll need to wait for a while for the ICSE to clarify on that. We don't have clarity on that. क्लास में तेलंगाना इंटर एंड एमसेट तेलंगाना इंटर के तो रिजल्ट्स आ गए ना, सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है, आंध्रा में कैंसिल हो गए, सो इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट वी गेट कैंसिल्ड इन तेलंगाना आल्सो. यस रिद्धिमा, नो अने, आई एम नॉट गॉड. यस देव्यांश, will our marks decrease? Why should your marks decrease unless you have done terribly in the last 3 examinations? We do not know. See, basic फंडा ये है कि फॉर्मूला को लेकर अभी भी हमको मालूम नहीं कि फॉर्मूला क्या होगा. ओके, सो वी डोंट रियली नो अबाउट दैट. व्हाट अबाउट पतंजलि? गुड क्वेश्चन. ओके, मैं निकलता हूं अभी. मैं थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. Look out for the videos which will come up in a little while, okay, after I finish recording and editing. Thank you very much. Bye bye. God bless you. Take care. चिल मारो अभी आज के लिए, ठीक है? बाय. अब अन्तमा प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि. मिरिकमा पुनः 4 जना कोरोना संक्रमित. घटनालाई लिएर 7 दिनसम्म मिरिक बन्द रहने प्रशासनिकको निर्णय. गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीको साङ्गठनिक सभा सम्पन्न. अनि आइसिएससी, आइएससी अनि सीबीएसई क्लास 10 र 12 को परीक्षा गरियो रद्द. हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार. भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ. तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्. नमस्कार. Are you interested in studying law but are still confused about picking a college? You can stop searching because we have exactly what you need. Welcome to the Indian Institute of Legal Studies, a place where each day is a victory. We have a wide range of courses integrated with various spheres of knowledge to give your learning a tailored fit. Our state-of-the-art campus is exactly what a learning mind needs. We have various curricular activities such as Moot Court, where you can experience first-hand an authentic courtroom scenario. Our faculty will ensure you meet your career goals and will encourage you to stand out from the rest because we believe in excellence and innovation. So don't wait. Apply now and get a rocket start in your career. मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कमभन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन. केवल 20 मिनटमा तपाईको लोन स्याङ्सन हुनेछ. यहाँ तपाईले गोल्ड लोन सँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ. साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनेटमा नै पाउनुहुनेछ. आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ. अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 81675 52562 अनि 03552 25616. अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो. सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए. मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है. वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ. सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ. यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++, HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ. यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि
दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771 8250547363 वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट FNB TITP अन्तर्गत ANM GNM BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। Caliber Optical opposite Dr. Sonam ENT 10th mile सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्टिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट रेली रोड बासिरा मन्जिल कालेबुङ। One stop solution for your all cosmetic needs। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा, 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री, मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री, लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री,
लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा। साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरूमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेयर्स नियर 8 बजार गेट रेली रोड कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7001714659 अनि 7001517675। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स आर सेमिटी रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 0352255644 अनि रोशनी हार्डवेयर ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 0352255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरुको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 407090675495936774 548069219113. Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले RR केबल, हेवल्स, एंकर फिनोट्स, गोल्ड मेडल स्विच, फिलोनेक्स वायर, फिलिप्स, फैन, झुमर, फैंसी लाइट्स, चिमनी, माइक्रोवेव ओवन, सोलर लैंप, आयरन, राइस कुकर, हीटर, हेयर ड्रायर, टर्च लाइट, इमर्जेन्सी लाइट, सीसीटीवी क्यामेरा आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ। यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टासी दिले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906630260। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्।
कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9934833552, 9046585557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वलपेपर, पीवीसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईँहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईँहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डगब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St.
School is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action, and engaging activities like art, music, and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up! St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com, or you can log on our website ststephensschool.co.